हाय गाइस, हाय सांग माने, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम टू पिंकू प्रियंका। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? आम आज आसु पार्क बुलिया को, तो आपण मैंने भी आम सहित एंजॉय करूँ। ये आम फास्ट लॉन्ग ब्लॉग, तो यदि ना चलो वीडियो को एंजॉय करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ब्लॉगटा केमती करंती, आस आस ब्लॉगटा केमती करंती एमती ना, एमती करंती। पार्क जो बुलिया को एई देखंतु, ये हमारी सास है। हाय कोन नाई कौन चलतु जीवा पार्क बुलिया जी मोटा अच्छा मु तो मोटा मुझे मानुची जी मोटा अच्छा ना जार रज दोली खेल इच्छा से ये आस आजार खसड़ा खसड़ा अच्छे से आस आजार सेल्फी उठार अच्छे। हाँ तमे कोन पे आइছো मोटे बाहुडा एंजॉय करे। हां मोटी पतला पे आइছি। हां सियोर तो दिन छोट छुआ आई जाउची, समस्त कमेंट रे कहबे ओ मोटी की पतली होला। करिन गाइस जहाँ माछ दरकार जहाँ माछ दरकार ये आसी नहीं जातु। बहुत बड़ माछटा पूरा परिवार खाइले भी सरबनी एत माछ अच्छे। काटी काटी ता मुंड आखि सब खाईदेव तुम राक्षस पलटि जीव। तो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। दुनिया श्रेष्ठ पुरुष ही मोर स्वामी हूँ मोर सब भल सर। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चलो से ये खाली कोन चलो चलू से गाइस को लिंब गछ अछि देखो। आम ब्लॉग कर हसी हसी कर जीवन को ब्लॉग देखी ना एडी 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 सही पड़े मोटा मोटी कमी जीव। हां तमे भी सही पड़े एटी एटी बसे दे ओदा है जो लुगा छोट छुआ आई सुंदी मु दिन आ कोन कहिबा तू दिन दिन छोट छुआ तो ना। नमस्कार। हाँ बस हाँ 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 दौड़ी के आज ब्लॉग करछि। हाँ बा तो आपण को जदी हम ब्लॉग बनाए हाँ बा आपण माने हाँ 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 लाइक करें सब्सक्राइब करिवे। मोटी कार शिखनी को चले बोली हे कार चले उठी ए दे स्टीयरिंग स्टीयरिंग कार चले चला एटा स्टीयरिंग गला कार चले ने फोन दे आई दिया तेरे धर कार तो हम चलांती गोटे हाथ तुम गाँव के चली थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कार हाँ ये अटा पेसुच ये गला देखिए देखिए आउ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तू ड्राइवर ये जा होची
हाँ हाँ है गाड़ी माड़ हो एक्सीडेंट हो घी छोट छुआ तो गाइस ଦି ଜଣ ଗୋଡ଼ରେ କରିବ ପଛୁଆ ହୁଅ ପଛୁଆ ଏମିତି ପକେଇ ଦବ ପଛକୁ আমি এক্সরসাইজ করছি ଟିକେ মোটা ଅଛି ତ ପତଳା ହେଇଯିବ ଆଉ ହାତୀ ଛୁଆ ନାକ ମୋଟା ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଖାଇ ପିଇ ଖାଲି ମୋଟା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପତଳା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିଲା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ହେ ଆସ୍ତେ ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କ'ଣ ଆମେରିକା ଯାଇଥାନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମେ କୋଉ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଜି ହଉଛି कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये ଆମେ ରଥ ଭିଡ଼ିକି ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନୁ ଆଉ ଆଉ ହଁ ତ ରଜ ଆଉ ନା ଆଜି ବାହୁଡ଼ାରେ ଆମେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୁଲୁ ନାଇଲ ବ୍ଲଗରେ ସେଇ ଦୋଳିଟା ଭଲ ବୁଲୁଥିଲା ଖେଳିକି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ନା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ହଁ ସଜ ହେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପୁରା ମେକଅପ୍ କରିବା ଏ କାଳି ମୁଇଁ ଖାଲି ଚାଲ 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 ଘରୁ ଚାଲ ବହୁତ ବୁଲୁଛ ମୁଁ କାଳି କି ନାହିଁ ତମେ ମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ହେଲା ହଁ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହିଁ ମୁଁ ହେଇଥିବ ଏ ମାଛ ଗିଳିଦେବ ମାଛ ଗିଳିଦେବ ତମକୁ ସେ ମାଛରେ ଗାଈ ମୁଁ ସେଇ ପାଇଁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯାହା ଘରେ ମାଛ ଦରକାର ସେ ଆସି ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ପାର୍କ ବୁଲିକି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ ଗାଈ ଖାଲି ଖାଇବି ଘରେ ଶୋଇବି ଦେଖ ଦେଖ ଗାଈ ମଜା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେ ଏଇ ଦେଖ ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ହଁ ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है ନୁହଁ ଝିଅ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ହେଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଫଟୋ ଉଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇନେ ଚାଲୁଛି ନା ନା ଏଇଟା ଫଟୋ ଉଠା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେ ଲାଗୁନି ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସେତେ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଯାହା ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं ଖେଳିବି ତାପରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଉପରେ ବସି ଖେଳିଥାନ୍ତି ସତ କଥା ଭଗବାନ ବା ଘୋଡ଼ାକୁ ସିଂହ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମ କୃଷ୍ଣା ଯଦି ଥାନ୍ତା ବି ଖେଳିଥା ଆମ କୃଷ୍ଣା ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେଇ ସେଲ୍ଫି ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଲି ଆଉଛି ଖାଲି ବୁଲି ଘିରି ଘିରି ହେଉଛି ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଉଠେ କ'ଣ ଗାଇସ୍ ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଆଉ ବୁଲି ହେବନି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କରେ ବୁଲି ହେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କର ବର୍ଷା ହେଲାଣି ତ ବୁଲି ହେଉନି ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ବାହାର କ'ଣ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କାମ ନାହିଁ ନା ଖାଲି କାମ ଅଛି ବୁଲିକିରି ଯେ କିନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛୁ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ବି ମଜା ଲାଗେ ହଉ ଯାଇକି ଚାଲ ଚାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟାଟା